watukufu wa Komoro, une message de très important. Bom. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. E message yinu ngiona mada ikao nirongoza o iwanawashi hojimdufu hao na Johanza haina mwanamshi Nzazi haina mwanamshi ule Sante Nroso haina mwanamshi uelewa ya ukaya ye Mzazi mlezi Johanza la plupart ya hanyu mbaki haruma ye direkti yangu mnisuivi mpartage hokaya miumtukuzani noumanzani shale ungani mrongozoni hakiswa ikao zijiri haruma ye mezimili inu upandwa hezi mashuhudi tijanje na bembavi wakati kaunga si haruma mwezi na maha wa mashuhuli marufu na nzuni rongozo wa nruwashe nrongozo wa Zazi nana njeni rongoze ima sababi wasaya mji ya mlawa basa spureke kamti kontan hau kamna ujibiwa shaheni joka ya yonge joka très important lizambe hau kasi karanza riye homorohoni hatu mnyezi mwa jarame mbuda nana zerongo gabjo samba shu binadamu comme d'habitude zerongo lizambe zila warma zerongo zahatu homwenenia. Salut grand frère Ada Hamed Amouda Moussa. Rani Jakatinjia haruma e message lourd na nzongongozo wa Nruwashe, nrongozo wa Zazi, nrongozo wa Naume. Donc mabiani ya ukaya sinikiwa utukufu rangu ya huja njeni fanye message ikao ilo très important. Rani jajana njarme mada ikao ye mufti wa hatu lo harmeti ya Faransa Sheikh Mohamed Kassem hani autorize mimi tanki mimwana yuni amin njena bimakalima yanu ya ukaya ye maulida ya hojimlifu wa Faransa aswa Marseille ya henabi watu mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam ya kuufanyisha ngajo ufanyisha le 24 Octobre harmwe la salia magalon rane jakatinjia harmo mnofu wa hezi mashughuli zengweka uduzafanyisha do mwambiani ya ukaya Sheikh Mohamed Kassem ye mufti wa hunu Faransa mbaba ikao mjua usoti pia zerongo ikao njoka ujanjenza mbeba nyo uzamba harmaze maulida haukaya nyumeni banuti karma maulida shuhuli hayamba haonesa ya ukantijebanu hamle maulida yani jana ngebahasha nezibahasha zinu bwana harusi halola inswabili yambo hadungwa nabonga sibanu gasema zahi vomir do tunda zendo la hedizendao ngo wakati hiyo shale worti jebanu babo gasema responsable abo mruhamandu mtukuza na be respect do mwambiani ya ukawa Komoronsi pia gamlaliki wao rani jajarme mada ya hangu na nzongo zenyu anawashe unjo hanyunga mjo utukiwa shaga njo mrongo sana ya mwambiani ya ukaya ye maulida ya henabi watu mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam ya kufanyisha hojimlifu wa Marseille ikao ya trendelo ne mufti wa hatu Faransa ye mufti wa hatu Faransa Mohamed Kassem ye mufti kao hakubaliwa nani Faransa na ujimlifu wa Komoro hunu Faransa ye maulida ngayo na ufanyisha le 24 Octobre ye presence hanyu ngyo muhimu nyotsi pe rendera rondo weze ajilizo harume la sali ya magalo
vanu Bougainville yabo do mwambia ni ukaya gamutaji wao haube communique inu kane janjarme mada ya hangu ya ukaya ye maulida hoji mlifu wa Marseille ikao ya twendelwa ni mufti Mohamed Kassem Asheri Mohamed Kassem gajweda na ufanisha le 24 octobre harume la sali ya magalo yede communique na kazani mwambieni ya ukaya wede mufti lona ye harume tia Faransa ri amino ya ukaya yo wana zinji yo hamba zinji ili wa Komori Mwenyezi Mungu yarjali joka na heri ye amani yeshi haruma ze fami abodu mwambiani communique ya mwando rani janjar mwe sujet au ke sujet yongyo lourd kami sur ka unjo huwa na washe le uga mjon deteste mbavi shagarjo mwambiani réalité et vérité au ka mu manzani mu respecter shado mwambiani s'il vous plaît partagez le direct unjo hani mjemu shi shado mwambiani ya ukaya e maulida ya kufanyisha mji wa Marseille ikao yotwendelwa ne mufto hatu Mohamed Kassem hoji mlifu wa Marseille gajo fanyisha la sali ya magalan le 24 octobre gamparon yoti pia jelengeze fadela izo lilondweze fadela izo inshallah watina udiwaza ye dimanche ya maudu ikao wadzimano wadzadzwa he irdarasa na haina mbaba na haina mzazi na haina mwana haamrishiwa usiku wa maudu ya balo wana riji harmali dala urjuka ulifanya. Oui bonjour man arabia riji harmali dala urjuka ulifanya harme marché ya Belle Dome et la salle ya Ismail ya ujajorombe duan hezembi ikao nezi hatwa rizijiloze famiza hatu no wana ikawa wadungu mdumwingwa huzaule bange no wana ikawa wadungu warabu ni magado ruombedu wa Mwenyezi Mungu ya rengezi haukatoma ya mrumana gari mpara unusu kwa maudu harumwe la sali ya Belle Dome karibu na vanu Place Kafo e la sali yongo vanu marché Belle Dome rije ruombedu wa hani mdu ya bale mwana rije ruombedu wa eze couple zanzane ruombe dua o wana hatu wabakoma lahoni o wadunga nziabi Mwenyezi Mungu ya wonkoze o watoma lahoni warojoma lahoni zendola zilu haruma tabu Mwenyezi Mungu azirengeze o walu haruma maisha masongefu Mwenyezi Mungu arengeze maisha o wanaikao duarila wapanda mezi miraru rafiwa ni wana mongo miraru na watano 35 wana wazala harumetsinu ikao wafu haukaya waulawa wajifumu wariva dingo nodera ombedu wa Mwenyezi Mungu wasamihi uwabaki wavuke rijuhanza nyoti pia usuka maudu wadzadzwa erdarasa ni wadzadzwa Komori jerke yabo rombedu hani mdu wabale mwana jeriketi rizungue Mwenyezi Mungu iketare haina mwezi hamanda umudenda ro soma ro jizungua huwa dzadza konti pia zendola zishimu ze famille zanzane uwana wavuke yo utsoza ya mgambe mwana yo dona maisha mazilo Mwenyezi Mungu amnike maisha mema yo lo haruma tambu zilawe yo lo sikurjuka hanza la johanza usikoma ndo wake ropia rifanye dzunguo la hatu Mwenyezi Mungu yatoweze tambo malahoni wanasho hatu wadunge magadrani wazungu waliwazoza za walejo malahoni yede ndio jofanya maudu bom gamjo haruma yesuje ikaudu yani hativanu aswil. Partagez le direct, mletso ule mevu. Mletso ule mevu. Babani kama mleze kodi nyanza mleskive. Mletsi hodungwa neda matsungo ude na upashe ubedo neda mkoji wanao. Do neda mwade au opua ushe uwa. Wallah usiku huo mimitiramu tika ubabusi wa ni mongoze femu. Vanu wa heshinwa. Guni babusu wajamo totsuo mwade Mkomori mjufumuo ikao yola lonziani hajahanjia harumwe video ngumenyo simabia yazi womoto wa juhamuo hakanza ya wane vangumitsi enerve hatimsindira yemwana mashakri hasiyabu hafilme olio ya ubloke ya ti filme
shaha film emna skandalu na valedi ambaguni babusu na liso hadisi wanjamga tuka mwema ya menye video ya mwana mashakri kajona ukaketsubidi ni filme bawe moto utso mwema ulumade ya nzua menye video yako shahimi amba ukayanga jimana o na ula mdu ulumade wanruwa renge yoyonti pia wapartage arme dunia halma mfumo usiku zima yangalwa ni 30,000 personnes haukaya turamugu mano na mjufumu yabonye wanzambi gamju harume sushi hangu ni mwambieni ya ukaya ngasina mezi milti wafanisha mashuhuli ya timizi 15 hunu Marseille iwa mba umengo onda hubu anosho hatu wafanisha mashuhuli ya basa zamba wa wasa watolo armandrome wa timizi wane watsanu wadungwa ngabo watsuwahi wakomea ngabo watsuwahi wajibiwa ngabo watsuwahi wanikwata bonjour ngabo watutsobuliwa wa yabo tandaju wakatikao ibidwa lelo nondo shaha nana rungo ikao zijiri wa muswani famjotladeni vile hawambia manamshi mkomori ikao nga unona umaho ikao nga una mbaba nga una mzaze ikao unywana hatu yela kafuyinu yimbabe isa ni zesprit kamtsuna ndo mahanyu na valueri numanilia ni miwambazi njishalonga mabilioni ndotsibe ulisa na vanu kabatsi mrumshe ujimitso kabatsi mrumshe ujijibizo wala kabatsi mrumshe uzayo mwana wa eche shahaina mrumshe ya mira ya zaya. T'inquiète pas, Jimbe Swali, tu prépares à tifa de réservation, tu dois me brocheter à ta, tu dois manquer à ta, animada wa so afina brocher, t'inquiète pas grand frère, soyez le bienvenu, je suis là, je t'attends. Au camion de Shohatu, harmon se faransaninu, hamangam jimitsao, kam tu jimitsa s'il vous plaît. Et mwanamshi na zoni mrongo za mwanamshi ikawa ye mrume ya hulo la ile ya hunika papie hunika papie wenda hata wajunga kanga wa makadara mazaya wanatimiziwa tano ye mrume wo kutsumona na valori ye mapesa na kafungayo ya hao pourquoi manzumba le rohombi zaukaya ye mapesa ya njiola kafu yala ya hao wewe mzaze she mrume ye hazi yafanya ila ya hodonae shako senjoni ke mwanamume wengi haini mbulo na hikma na akili ya rambuwa ke mahaba ya change yo ujwa ujivura shaka wana umeikawo waresante o ya ukaya badinga mina wana s'il vous plaît umwana mngu ibidi mngu ya mwanze ya mkenensize ya mlele shaka urambwa ke mzaze wa ikatwanza ya huone badeja nguono la kafu Wodo responsable huwa na wa. Tu peux partir. Shamwana mshohatu. Ikao wewe. Hulolwani mrume hahunika makertasi. Weni hata uhundu namna mzaya wanatimizi wane. Ye mapesa urengao la kafu. Ye mrumaho katuju hatara nsano. Yorongu wangu mabiro hawe deza. Nyone shohatu na mnyezi Mungu s'il vous plaît maurisa. Na mdojo ukaya mapesa shinitsi himvu mkana wanyanyanyi wenji wariva dingo kwa watsi harme dunia inu mkana wanyanyanyi wenji wakauyenshi wakana madi wakana mapesa kwa tivanu rikana faminga ikao zele zangamia harme menya gamjihadeo na mnaji mwanadamu ikao ujihansu kaya imana ikao duna hutu yaye humbani ola waho wachina mlete sinema Bari joka ya mzazele mwenye kuza mzazele utabiho mzazele usufuri sha imanaka na unjia watina kamiti mklia Gamumlogozoni wana shohatu s'il vous plaît arrêtez-vous un peu yela kafiti jem jusani muo mdi wazonga umahanyo mrume ya hunika maisha ya hunika papi udata wajihunga na wanawane watano itutoka ye maria hemrumaho de ilipo luwa ye
Deilibwe mwenje, deilibwe maji, deifanya ukurso, shema pesa urenga ulakafu, ya lemru maho yetilekina. Subhanallah, uwana wao kamjajimita. Uwana wao kamjajitu ya hombani. Na mleti na ulisa, walati ndo basikani mwenje. Harma 100%, hunu Faransa, 99%, ya huwa na shwapo tusho ulakafu, kwa tuona ndo maha wengu. Nous adresse message sur mwana umeokomoa. Shalonga ni mwambioni mwanosho wangu. Na mle Mwenyezi Mungu. Bango jujunga na mapesa na jau. Sasipureka kwa huwa ya rumia. Gamle wahano pia nabi mwana mshetoi. Ika mwana mshetoi nguni juu. Tiwambia. Ye mrume ya hutukuza. Ye mjeni ya hulole ya huona mrumshe. Valai hajua kajua mkinisha kaukana hawara ho mjini hanyu. Yemo mjini hanyu kaja huona hindu. Ukakomori kajaja ya hurenge ya hudeplasa uja Faransa. Hinu wakati ya jakomori haka huja yo hutsaha. Yorenge yufanyeze pleziri zahe. Yore jai Faransa. Na ika hana jai Faransa kaja paro huwaza. Shika hajali ya kuja huhada ya hewa na ero. Uhumrume, hadeplase, hajakomori, hahuno na valeri, hahurenge hujamanga, guhanganio, guhunuso, guhuvazo, hahunikawana. Eka ngomtuno pingolu warengele kalboshi la humjine hanyu, la tuparu huona na valeri. Unu warengele kalboshi la mjine hanyu, la tuhuona kawo humerita ujemanga. Sha ujaurongani mrume mumjeni, ya huvehe Faransa. Eka ngomtuno pingolu suma mwene mumjine hanyu. Kamkaradhirani ya Mwenyezi Mungu niona shohatu nile mtsonga Mwenyezi Mungu ya tsonga ukoreksione ze fami wala shohangu ikawa nyoti pia la plupart ya hanyu mrede hama kawakibu ba mimi ndo komandili anonwamba ukaya mwanamshe ani ye fragili mwanamshe esprit ya hitsona mrume mrenge mvuga mrede wandu nai wanasho hangu winjwa hanyo ikonga ninono mahanyo mijini hanyo kwa jaja wa mlolani wajeni na mrespekte wando mahanyo liya kauhanza liya jaya hulo liya hutuwar matabu liya kauhanza liya jaya huona na valeri shahuka komori le kalbo shilo mjini hanyo leo sa vakanse haja hau profite haurangi hau beharma ze l'hôtel luxe mwelem ze brochette moroni husiza hau mjini yoja Faransa kaja para hupara shayeka hasi yo uja wadaya uja mungu mjeni ya jaya huona na valeri ya huranga uja manga huzaya donai ngawe donai finalement gukubaliwa ngwani bwana ona karizia wando hukana baraka s'il vous plaît. Yabolo ni wanaswangu kwa mjombo kaibanu wanaume muataki ya chaque fois wanaume muambie ze verite longa ni mabioni baulisa liuma na mshi walolwa ni mjeni ikangolu hata utsibe shonga simbeda wena mjeni shauti tibe na mdumu mjini hanyo yakabidia hunike valeri yakabidia wanze yakabidia hutukuze ndiwaza ukaya hunu rijarilawe ndiwaza kazi nutarehi ka mwanamme yakabidia huloli ya tsuhulola wajawalolo ni mwaji ya jua uhibao yabo mwanamme yabo deja nga uhama huli hitima nga uhama tsindula mungaravi wanasho hangu na mkira dondo hukana baraka watukufu wanasho hatu wadazatu limanzaoni kadi wanaume na wataketi longa mfano harma videos kwa ukashiwi wanaume muwatake majana shida siwambia kasava pa ni wanasho hangu njaparo matake ni mumnikani conseil oda hukana baraka mumnikani conseil wanasho hangu ika winji wa hanyu gambuloko wanauma hanyu wativu wazaza haomba hingu na mriye Mwenyezi Mungu wani kama namme papie gabu mwanamme ikawo halola mrumshi deja ngena wana watsanude ne mrumshahi jusqu'à metine mwanamshi ula kajanike mwanamme ula papie haini wakati ya zaya godo harenge mwana hamdeklare na mru harenge mwana hamhuzu na mru jina subhanallah
ula mrumahe yatsi yafao na ufiwa ya lojuma usimbuha huenda hazini huja yatungo urenda jema pesa wana wala wahundrawo ya mrume ula katsu ya wona she mrume ula yosimbuha shangawe hama huremanyi gangi wangawe hama humenye akili haukaya minja jokubali mwana wa mando mtumjua mwana wa pili mtumjua hata wana watano kutuwa na bumrumshi ya ukaya Mwenyezi Mungu katiradi nawe wawana ahe watano hufanya namna ya undestabilize hufanya namna ya utsungimwa namna ya biro bariko ya jiwe wende hata ngoma biati bimzazahe mbahindu nabo wo kutina hata wamnika kutina hata wamsaidia owanahe huwanika na ndondo jina bahele buhamullo le jirullo kaljaona nziro lijali nambia shaizo na mjibu hili sabana tsinema bauti mwana mme ndu mshihamanu wo wazaya wana watanu na wo kutina hata ipande huja Faransa nga uhutimizi mahakume na mitanu wanaho nti pia warengwa ni mdu jina wanzi wanaye hasibabu mdu mshingwanzo mapesa woti mlaka ubidu baki hapo wikalboshi umshara waho ngumniku ungu na manahindi tibo berate sinema bauti mdu mme bon kata joshi na mfanye longo parce que iko obligatoire ni mataki shaga mje nifanye message na bimana mehamando uye shorma souffrance amando yotsa wanedeza haukari vikia mkana mwoke hisa riviki ya mkana mwoke hisa wanashohangu na mwelewe yekade oti msibleni mino kumaniliani na mrensi ukatili no ufujari no upewe bo wana ikao ngarwa zoda sina nyinyi le mjizalia o nika mchuchikio wana la plupart ya nyinyi pia zela kafarizo za hanyuani china mleta sinema n'importe quoi habila kafu wana hangu n'importe quoi mwana hao hujiklia eka kujalala nami kujajomira de wana hangu sevre mzazi de mwenye mwana na nyinga nyeza opportunity za hoa azani mimi mzazi hangu di yalonami na bonga mina mbaba ya poponjo kwanza mwambie mwana wa mzazi shana mdojo ni wazazi ukaya banda mwana wa mzazi sha kajajo nja watsinami ya bwema pesa ya njiao ima pesa ya njiao ya hangu mimzaze shawe mrumedara me plonge usimbuhe yemnaria ujula wayabo jowli benyumba ufanye kursu ulipo mwenje ya ujoba yake mna dosaro wa karma msango hema pesa hema na yani hangu wa miche subhanallah iyo dhulma wazazi watukufu iyo mbuda mrumaho wazayada wenaye valela kafia na ya mzazi wana waho haweche shima pesa ya hiya na wedo ujero subhanallah Mwenyezi Mungu na niketa ufiki Mwenyezi Mungu yarengeze zeroho jusqu'à maintenant ga wanadamu wapeu wajihanti ya ukaya ishuanza umadi mali yini yeuha manadamu hufa manadamu kabaki wanashohangu na mleto dhulmifu na mleti zembi heni manamsheikawo ya kansi juma urede mrumahe na hii adojua ya ukaye manamahe ngujoliwa na haina manamsheikawo ya jihansu kaya mide na rumaha ukamide na bidin tume ya dojua kamrume haja ya tume na mdojua kamrume haja ya tume manamshe kujaruma waweche suti pie malao ya hatu ya huzu ze arudu ya huzu ze mbe wasimbu hangi wakahuja kamlao harme puyo njarme pesa ima shuhudi wanaume wa Komori timwambia ni plusieurs fois j'en ai marre je suis fatigué shati jansu kame mguguru ntina parojozia wanaume wa Komori timwambia ni ukaya mwanamme kanola mrumshi ya tomjua utelewa msiruni huende husimu hapa nda 1 à 2 ans hubalia 15,000 euro huja hulolo mrumshe uto umjua de wajaza hatu la plupart yao kwa tutaha mahada ishuwanza umapesa
wadzatu wenji wa hao wajamanga letumwa la wende wafanye komori lezenyi kumbi shoko hantu karanguwa katufanyo hazi ulona mrume bidi utume haunji harma mitsango ubali mnariali wafanye ze proje za sho wadzatu wenji wajantu kaze proje za hao lezenyi kumbi nifanye mwana ukumbi ni hunde mapesa nedi nafanye zilo komori na bala deja fanya 50 harma tsilo rien kijambo mngati fanye ukumbi ya bidie fanye ukumbi duwe mrumshe uamini weke mrumshe guhanzo uamini ke mrumshe weimide na jitaishia uamini ke mrumshe nge amoureuse shani wenji wakati kaunga sina mezi mili wanaume wati mezi 6 awatsangu wasa wadunguma lahoni mempayu isemeni alafu wadzaza hatu kamtuna ukaya yombula mjihensi zao wadzaze mtsinenge mapesa na kama zefikira mtsinenge makanto na makiesi ya nyikumi bahari mrukondovala hazini lele mama harmo ukumbi ukansi harmale kiesi utodore ngaze se kanterneze sayro studio njermale kiesi yananda wadzaza hatu mvizioneo wadzaze kabati wakairi rahana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam Hamila ya Rasulullah ikango wanzu majabalinga joka dhahabu na mapesa urumie ya Rasulullah ikango wanzu ya mimea ngejoka wa dhahabu na madi urumie mtume amba ukaya ntutaha haukaya utajiri na madi uwe utakabarifu wa utsonga manadamu hasungu ya utsonga manadamu hadi wazedini wazazi wa komori watukufu mdarumweti ya Faransa mide manahani kao miumanzani shagani mwambione message mtitonie kabaga mambo realite ye ujorambu wake mwanahe katwanza bwana harusi na mbi bwana harusi ukaya balema pesa ho wendeza ye ujorambu ukaya bomana banuga mina mrumme ibidi ya hulole ne mrumme huo wakati na papie engari jo ufanya boma pare mwana menjeni mwone imana ho ikahaja haone mrumme wala hajiviwa wakati ndo bomana ye mwana mmeula hujiwa naye Yeki mwanahamba maman, il est beau. Maman, vraiment, il me plaît. Maman, oui, je l'aime. Wakati mzaze fanya. Shiki mwanahamba, non, maman, non. C'est pas mon style. Maman, je l'aime pas. Maman, il est pas beau. Maman, il est pas mon style. Utsambe bo manaha, sodaza. Bo mhima hangu. Ulolo, nibe mabani hangu baiko jomton sabili wazazi. Subhanallah. Yo ikenantiza wadzaze wenji waluhalmwensi ya Faransa ikangwa nugosuda unuwana hao ngwambi wana hao kaya kutsumanza sha resiste kutsumanza sha stahamili bomuhima hangu wende la sali laike utujombulia ya ukomea so kubali ndo wa kensa maukumbi da wena ye ufanye sambla subhanallah lugu hamadi zobo wadzaze na mlawani shetani bami mingani manzoni aswabu ya Mwenyezi Mungu msivana hawamba ili ya mkontreyani shaga mfikirioni mkawa mwa jahannama gamfikirioni mkawa ya adhabu ya Mwenyezi Mungu haukayo wanadamu ikao winji wa hawa fanyeze nyikumbi wanu wanadamu ikao kwa tina hata makirtasi wende wasimbu hao misiruni wapua neji wareme plonji ili waji watsahe maisha wanaume mazababi makalbosh gani mabioni mretso umata mretso usafarini mbukalo la mrumshe ikao kujadisi na yumadoni ohenda watsahendo la proposer mwana msheka humono ngoju je ça va tu vas bien comment tu vas sabu ça va ngoju ka vraiment onjivia et que mwana mshe même si pour la première fois au mwambia ka onjivia et ka yeye haresante au hapasa na coup de foudre yo ani yo tsia c'est vrai merci beaucoup c'est gentil parce que mwana mshe wamambia ukaya ngujuka wonjibia yekayele gari yaho nezasuwaza yeye hahuono yani yo hanza yo fumbali yambabi merci c'est gentil shikaba merci gentil klawa sha merci c'est gentil wakati na rudi ufanya avance oui ça va tu vas bien ukandaho amukamana kadha ujua kama mimi njonza nlole shanja jonza nifanye zina ungaje mwanamshe naye wakati oui c'est vrai moi aussi bon ujokubali kati ulola
Oui, pas de problème, pas de souci. Mais mwana ya zalaba no hamba ukaya na rifani lambulani ni hujue. Omlambulano ti urema. Wakati labo kalboshi. Wawele wa ukai mwana mshena mpropozea. Il a ressenti même un petit peu. Zibaki mahadisi marahafu. Zibaki maelezo zaidi na wene mwana mshe. Ikahumweleza hayelewa. Wakatongo jumwambia uka, est-ce que je peux aller chez toi? Gamjo juani johani nje na demande. Eke mwana mshamba pamatono ya robo mrohangu wa wana retari. Donga na hungwa jina. Eke mwana mshamba ukaya, tu peux y aller. Mrudu mrejezize tena. Umambi, est-ce que gamjo jua? Umrejezize pour qu'elle rêve bien. Wakati la yo jamba ukingo jojua. Na wakati la, mwana mshweleza hindu mpara o telefone. Mwambi maudu ngambale fami hangu nje. Na heka hambia ukaya wabalie. Wakati la mruka sui. $10. Ngojo hansi wata na 2 ange udungo. Shakuna utudungo nswa viti. Sheye problemu ya hanyu. Ni wanaume makariboshi wa komorika winji wa hanyu. Esemda komi jini hanyu kamjaka uje fasili ya relation. Olawa Bretagne husi Marseille. Ona tunambotela kama zolole. Hawono mjomba haumzazi. Beno akatujambia mzazi ola ujaba winga mina mana. Hauke mzazi wanzo mali na mapesa. Katuta hamahaba. Katuta hasitara. Golwambie mwana hukaya wanusi pansa mjomba tu kwa batura mwanzo ya lole. Eka wakati lame mwana ujomba ukaya. Maman, tu sais que j'ai mon copain. Wazazi, gamjukwa na hango na makopa, gamjukwa na hango na magadra, gamjukwa na hango na wahindi, na nyinga mwabulia warirende na yuwarende cinema. Wakati la mwabu, je sais que t'as un copain, mais ngojuka mitsipata. Tsede harumani kumbi zinji, na mashuhuli zinji, fanya namna utokubali aje. Fanya namna utokubali. Wakati la yemana ngujo, shabo kalboshi. Waushinda huelewa kema na mshewe ikatina hajanawe. Waushinda huelewa kema na mshewe haforsewa. Pourquoi mfanya uzendo la zino? Wanaume watanu haruma mezi mili wafanya ze shughuli hunu Faransa wasawadungwa. Nusu ya hao kwa jakubali wa hata hotukomea. Nusu ya hao hata bizu kwa jabula wa ilema. Nusu ya hao hata beze kwa jabula wa ilema. Nusu ya hao kwa tujuwa ndwasha hao. Ema baja hao yoje. Gari mabia unia ukani wanaume mabaki. Na mreti wa umataha na usafarini. Ya ulolo mrumshe ya juwe manamshe. Wa hadisi ya katiyo ngiende hangwe fami. Shamlati leona fami. Wazazi. Gamta hosama hawazaza hangu watukufu ni manzao ni hasababu ya Mwenyezi Mungu na mtume. Haukaya ika utukufu nyide mariza ya matabiha. Mezishenda, jumatambu na sokos mto ujua ukauha na ulala hausu na ulala hadingo. Mtinuone katula mge mtuvadabu, mtuvadabu wazaza hangu. Na msikini ulanga, na msikini wana wajanyumeni, wanaume. Heni mdojuka ulola mrumishe kakutumjua. O haudu wa huforse. Ambio haukanarfanye katiba damina nyi. Ya ukaya ntsina ula wa hunurane jahunra iresepise. Na tsuhamba de resepise. Na tsuhamba de resepise. Mtiwane nziro. Mimi ukumbiga mjofanya. Shade ike mrumishe tiramba ukaya ngunanzo. Hauka je suis pas bête. Je suis pas bête. Et katika anza ndube harume piège. Jo kati dubu depuis longtemps. Okaya wenji wani propose. Wenji wananzao. Cha je suis pas bête. Njajolo la mwanamshe nso ule sante. Njajolo la mwanamshe okam komona me okaya. Solo la mrula sibiri habone. C'est pas turam. Njajolo la sibiri ni bone je m'en fous. Gamjola ijo ukanala da njo uresante ya ukaya. No kazabu hanya juu hanguga sujo usiha. No homba ngejo kumbareha. Shahari gamwendo na kida mine mzadeola ntumanza nondosho minanzao. Jamais. Mdu mshenjomlo la wondi oni mwanzao. Na nimzi nyingi zotare. Nga sujo urongwa maudu katula mwalola. Hadide mdu mshahenai. Jonjo kwanza nimambie ni watukufu wa komo. Wajazaha tu s'il vous plaît.
na mrie Mwenyezi Mungu mrenso arnake wana wajanyumeni na mdojo ukaya mzaya wanaume na mdojo ukaya mzaya wanaume ya zaima na mshi hazaima na mme jihad sarmaze nikumbia ukaze nikubinga mfanyao pour gagner des sous eka wazaza hatu wakauhunda mali waziundu hale Faransa ya hale kakamjashida mahunda bomrate hauke Faransa ya hale ya kautoa mapesa mkahuni depuis longtemps kakamjashida matuma mafanyaze projet izo sa civil izo sa civil Kadhafi hakana mali ye mali ya harange hayini ka Sarkozy ye president Faransa ye marhaba hinri hende hamua wanga wakanazo naragalizi famiza hatu ikawo waringi emenya Mwenyezi Mungu na warehemu ya wajelazi vajema insha Allah wakausa komori kabati ya jua kwa usikula na usiku wa hao kaheni mri ya kaujua kajajo pashia Mwenyezi Mungu alihentiza shamba habari mirakli mnamana ya kanatijila nevatiji oza dahia uonde ya vuka na bubaka wanadamu mababako mazababi wanzamvu wazazi wanzamvu Mwenyezi Mungu hawatamani bahia wayeche de yavuka mnamana mtiti de yavuka yabo nyinga mregao mali mzitondeze usoni mke Juma urenda uwana wa jameni nahi mke Juma urenda uwana wa Faransa nahi hasibabu des dola fantomu hasibabu des dola za makalboshi s'il vous plaît wazazi watukovu haini mrujuka uloze mwana nambie mwana si mrume engo manzo mzazi kuti avec gojorambua ya ukema naho katsumanza utimforce watukufu wazazi mazababi watano haruma mezimidi wasa wafanya nyikumbi wasa wadungwa hunu Faransa wasa mzambao eske c'est facile ça banyinyi mazababi majingu makalboshi kutushita waramba kemru mshawai kutumjua kutushita waramba kemru mshawai katuza hai mwana mshawai mzaza hamba nimdole ugojo kaulala na mzaza ugojo kaulala na mzaza hili mesaji yangu kama mbiwa wazazi hangu watukufu hasibabu ya Mwenyezi Mungu na mtume inni uhibbukum fillah gani manzoni s'il vous plaît nilinabi wanaume basi lilo majingu yekahuba komjini hanuguja kaujua mrumzade hinri utije Faransa ujaura lesiwa avant d'aller demander le mariage, à l'époque, ma katem zazaturamu yakana 10 ans, 11 ans, parce que maman anguhalolo a 13 ans. Ye makati yao, de wakazendo la zakaudo ki le zakaudo fanywa neze fami. Hakuwa zazahapu wakawa fumatu wajakawe shazi kaupasi. Hakuwa zazahapu wambila ukaya vansi upasa mrumme, hewa Allah mama, si mrumme, hewa Allah papa. Shasi rajaba sa non. Wana wazalor mwetinu pia la plupart ya en pourcentage kwa one makopen olikodi wana wazalor mwetinu pia la plupart ya hao wana wakuma kwa one magadra hao molikodi kwa one arabu hao molikodi kwa one wazungu molikodi leo mzazi kusije mredi wa cinema bahari ngwanzo mapesa ngwanzo lake msifala ukanele bwana kiyesi udore ngawo kiliana udotseha na balate sangolwa rende bwana harusi nai mimi nganjofanya ukumbi gamjofanya se katifanya balanga mina surete gam aminikabeike mzazi na mbaba wanza wakase kwa na ushida pasunga mini maelezo zaidi ni makalima hangu njoko ushida ni arrange ye esprit ya hemzade ya nanze omdulu na ideologie ya mahaba na nyanzo s'il vous plaît mazabab heni ulolo na henti katiba na mazahidi ya pari ya binafanya katiba ni mzaza mwanamshi na mbaba mwanamshi ya ukaya ntina gamina mna ekonomi na 10,000 euro na 15,000 euro wina ekonomi na nywana shahada hunu Faransa mrujua désolé le kalima mrujua utse ya hadi euro na 20 euro mrujua utse ya 30 euro haukaya hunu pia magadlangu wao hunu pia warabungu wao hunu pia wazungungu wao Romlola ni yo katina bezo ya homtseo. Lukaya mbulaki ya mahalali ya fonde fami. Mbulaki ya mahalali ani ya ishia mahalali ya zaiwana.
shawinjwa hanu gamfikiro panu garimlo laoni ilimru jareme omremo kotina hata omremo banu mremo uotsa hamana she mahaba makalima mema nelu jikompoto somamrumshe nelu mlongoza onro shawo mremo balango tsahom na bebe shawo mjibuo mratu jonda tsahema puti homonziani yabongana mabiyaoni wanasho hatu yekauhundu mrume hahulola olangwanzu ya fonde fami olangwanzu ya réaliser vous chaque senga mfi kabanga garimlo la on il dore ma on n'a pas besoin et wanzu ya reme gujonda ya rengele junior la madhambilo yebia tsahema kai wajenda omonziani ya reme haukangwa wenji banu mimi na kanse mnandani hunu ibatima ilango wanga de batima na ibausu ongo wanga watimizi watsana wa Tunisia, ma Algérien, ma Anglaise, ma Camerounaise, ngo bala mtojojo ndena rumo mlango. Nedena hundele dhambilo hazima mnyezi Mungu yani hukumu. Haukaya lo dhambi. Shaykari jari mlolani. Banunga mfiluka ya homlolani balangara nzao rijari mlolani. Ili ndorema on n'a pas besoin omremo mrujua ngo hunu. Shalonga mjonto 3000 euro yangu ngamjonto 10000 euro yangu njelo le mwana hadofikiri pala kama na besoin himna sexe anaretse cinéma bakatina besoin sa sexe c'est pas ça ce que nous voulons, c'est notre vie de maisha nga karma sitara ya zaiwana rishi normal, c'est ça sha winchi wa hanu ngamtsongo urenga emna ifusi wayi mumkaza bosoju wende ulona valeur wala turamuka handungu wala isho yanza onda shini tilisho isho ngisho rahisi unufaransa ngisho na valeur husu mwana shokwa komo hasitara sha ngisho rahisi hunumanga haukawe henda sur place no wayi gojo parse mabanati wao wabawaze salon ekalamba salon de ze waluhula wahusao ikawaona yema faible ngotsojo dangu ha direct 10 euro na 20 euro 10 euro na 20 euro ekadwanza mabieni mzadi wa mdafana ya kokale naye yuhamba sara wa imarabu ikawa huo mbese hajo jamis hunu faransa katide naye mdafana ya hunga 10 euro na 20 euro ngwendo na mletu wana so hatumwele ukakaka limlola ni hamaisha rifonde wana shaka gina rohombi ya bole wo mtsono kabanja njo wanaume ngamjoka ya mimi de avuka wahanyo nyono shohangu mimi de komproteje nyono shohangu longa mumlongozoni ngamumlongozoni s'il vous plaît wazazi watukofu winji wa hamil aminuka wazazi wote pia wa wazazi wa erdarasa winji wa haunu faransa heni mrunjio hasuve darasa hadungu makalima ya Mungu na dojo ukaya kango fanya ukumbi ya hema naho hurambeke manaho katwanza turamu utija hufare manaho ili uundule kiesi na hukumbi huja utsongo turamu hadunga hobonze na mriye Mwenyezi Mungu ni wazaze na dojo akahunuri jangarujo ulawa hewe mapesa kesina hata maana mapesa wakana mali hunu faransa warange hane wende sawa ni wazaza hatuze mali zaka ya hunu faransa mziwo no kamja shida mazere trape majaza sisima na majunia mziranti zijende lewo mtije mkatsuka gamjo mtume hasubabudu wa janyumeni gamjo mtume hasubabudu wa tunaze papier ukanga jokeze ni kubingizwa sababudu wa tunaze papier hata mpaka leo ngamtsahu sama hawa tukufu wazaza hangu nirudini njie mbabi homandoni nilinambe mazababi haunabiye mwanamshe ni wanasho hato ila kafuila keja kahuja hasibabunda aweze sura zaho bumzazi hau mwanamshe bumro mararu mkomora yemana ulibaula kafu dabo na humitsa wazaya lewo utije urengela kafu bahariga wana watsanu wanua hangu hujimita yemru yazala watsina mbaba Mtume Isa alayhi salam yemru yazalo hauyaumba watsina mbaba Adamu mbaye haki yabona mletsi la kafu wanangu n'importe quoi ngamletso dhulma
Mru mshebo tusho la kafu ya mru mafanywazi na mpartaze zi charge mangale joba kimtalma mbamtsango joba kimtume be mru meharuma ya mru mshiharuma s'il vous plaît haini mru haruma mru natitsona ukaya no kena ukiri mimi mwanamshi wana wahangu kujajimitsa kujajiviza kujajijibiza wakati nalala na ubumrumshe uhundu zinje uhundu hindri uhundu mvuha ukaya ya ulatso mrumme deuko faible wakati kangu jibize mrumshe shamrumshe yo ankese vitamine mrumshe yo ujibiwa ukango jacule mrumshe yo ujibiwa wakati kangu undu faida ngotoma na umbani zangozozo ntipia ngozi hundu ya bukauzi ngurubo mrumshe c'est pas une question ya utoka ukaya balema pesa dibola kafu ya la ya huwa weche ye mrumme yo simbuha hedi hata wai hata biha ngufanyo ploja ukaya ngari simbuha watukof zihaziza manga zo ulemeza zihaziza manga zo poinvu zihaziza manga zo ula tsankili haukaya mazababi wenji ikao mnuona obano turamugena mabra turamugeja unoadi sahazi ya plonge njajoshida nifanye même pas et moi njotsonzi hanika amashiba izo kamtsona kwa romanyu kwa simbu hao lewo mru mshengo juhole sisi wade huromhono harmale zozo hurange 1000 euro au 1200 euro wade vale mru mahongolo hasimbu haja kutsona ya ukaya hamerite par ce massage hamerite ya pishomba njema yale hamerite ya farilwa shawo hukansingolelo vale mru mshaho kutsumona hata na mbangongo vale mru maho kutsumona hata na valeri yende ya simbuha ya tinza purunku ya tabiha ya ramani baridi ya kajuma ule mazanu ya kanga mjonyo na shahatu ya nile tabiha wa hanyumle hokomori eze plonge zuko urema uoti wana zisahani jana zisahani zihui na mazutu zihui utsongozi ho savara lewe mruma hongu joda honi baharango liwa plonge lewe mruma hongu joda honi baharango liwa la kafu kutuone mruma hona valori subhanallah kutuone mruma hukaya ulahe ndi hausimbufu so wakati na bandale sisilija gondo hule omhono mwale zozo hulenge 2000 euro yemru mahongu simbu hata hajaba la kutsumona na valeur laisse-moi tranquille va te préparer à manger mitile mewa enda jipishie na valabu mru hangu kansoda honi gwangalo wana no wana wangalia wale ya huni kanda ya misha kujajinika wanashi wanga watsuhunra wana jusqu'à maintenant Mwenyezi Mungu ujowapa wanashe wanga waomba wa deplace onda mansinansi ili wende wahunga wana Mwenyezi Mungu hayatwa kusudia nyinyi makusudia kamtsuku bali mina kansivan njohanza kamzazangu anzalia wanasho hangu wenji mzazangu hazaya wana waili majumele wariva dingo nja wao na haukaya anzalia tikana 2 au 3 ans hazaya majumeli wafanya 6 mois wafu njohanza kangamina mwana msho hangu basari zambao shati zalwa mwanamsho hangu ni mbaba hangu bavuni shawa mzaza hangu joka tsanza sha Mwenyezi Mungu hawatamani ndugu hamadi zo watukufu narilie Mwenyezi Mungu narijwe hurjoka wenda wanashohak na mrespekto wa mahanyu garjabo kwa na umekwatwa isha leo Yesu jetia hao Yesu jengio ya hanyu nyinyi gamu mlongozoni ni mnikoni conseil tanke mi mwana hanyu mi mwana mahanyu gamu mnikoni conseil tanke hunuri jangarjo ulawa hata mpaka da yabo wazaza hangu gamubu Mwenyezi Mungu ka haina shababi ya video ni mwipartage mazababi waone hini ujoka ulola na hinsi condition mula tijende ukaya meme bogos ikawe manamshe kajadisne na wakatujwa ngojwe fami ngujo kudunge twabili va négocier avec la famille hata mpaka da yabo je suis désolé yaone saukaya zoti njema horodana nai zoti njema mwana meharuma jele mrumshi haruma wazaza hakumsensu kai wazai mwana mshe jabidi ya tume shi mwana meke jabidi ya tume subhanallah na tufikira hiyo haumwambiani ya ukaya Mwenyezi Mungu namleke hikma nasi usiku wa maudu ngari mparani nyoti pia jeri zungue Mwenyezi Mungu arongezeze kuplo Mwenyezi Mungu arikli haruma
Mwenyezi Mungu aritlie harmanzia joka njema hizi baraka za Mungu na mtume. Mwenyezi Mungu arjailie ile dalao la maudu jolifanya mbalo wana ikaudu wapotea wadunga magadra au kati mbiani gabo mwana mshwatu mzaza hatu wa irdala saikao dejange na wana watsanu wa hea waza wanawashe onti pia wa mtla wa wadungu magadra wazungu katuona hata mzima ya bunga rombe ukaya vumie mje yabo mje rombe duwa hiyo rijivi hizi wana hatu ikaudu wa rivadungu wa hafa. Mwenyezi Mungu ya warehemu wala ikaudu wa fumana au karifanya mezi miraru wana mungu miraru na watsanu wasawari rivadungu. Mwenyezi Mungu ya rinike mwisho mwema. Mwenyezi Mungu ajaili haina kuplu ilo harma mashaka ilo harma tambu yeke mrume gutabishe mrumshe haureke mrumshe gutabishe mrume wandu wajake konyo nzima rombe yabo ze kuplu zike njema wanadamu anu wabeliani hao konyo nzima haini ulo made. Mwenyezi Mungu amtoa uwade haini ulo harma tabu. Mwenyezi Mungu atoa harma tambu yone dua jokomba maudu usuka maudu inshallah vanu marche belle demain vanu marche belle demain ou place Kafo jorombe dua parteria midi inshallah maudu. Mwenyezi Mungu ajane rahma harmwensi ya haq ya jane rahma harmu wa komori ya rto harma zarongombi haini lona mwana yato wa yarajoda honi gamtsa husama ikaitoka tilongwa nai shagar mabioni zona di somandoni de ukaya le 24 octobre inshallah ye maulida ya kufanyishiha hunu Marseille ho jimli form jo Marseille ya tendelo ni mufti ikawa hatu hunu Faransa Mohamed Kassim Sheikh Mohamed Kassim garjo ya fanya le 24 gamparo harmela salia magalo jerso ali nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam haukaya usiku wa urondo wa thawabu na fadhila haukao vumbua mtume ifo mswali sallallahu alaihi wasallam ili janu za faida sonti pia hata mpaka de yabo désolé ekaitso katsinjia nai au tabaka limabi au kami mwanadamu saspulo ni wazaze mtukiwa haukaya tabanrongo jo mtabishani shana mdeliwa ya ukaya mide mwana hanyume umanzani mide komaniliani shaizona hamba izongezo farudhu ni mwabiani haukaza rongozi zidi gasina mezimili hunu Faransa deja ngabo mabana harusi wadungu wafanya zenye kumbia mezimili inu ya vira kabatu wabuliwa watu komea kabatu wabuliwa watu ambrase kabatu wabuliwa watu fanya tambarogo wadunga umalahoni yabodo nese ya ukaya izo mariage arrangé et ma parents kwa tutawazi jue izo wanzao tukubali ya hulole umto ya pas de problème. Subhanallah. Mwenyezi Mungu narinike musomwema yarinike taufik yarijali rike wanadamu wadoshiliza na zenjema rido partage zenjema shartu do baki almazembi ba Mwenyezi Mungu kana uparo jokara dinasi na ngujole makasuha na rifanyi zengo za utunga Mwenyezi Mungu yadu hamba na nibarikishe komori na nibarikishe maore haukaya wanadamu masila mnaodi hata abasangwa ili waukaya yenza njema dainu hata mpaka dayabo bom